जय जगन्नाथ आपण मानक प्रज्योति सोल को स्वागत। कुमार पूर्णिमा बा शरद पूर्णिमा बा गजलक्ष्मी पूजा बा कोजागर व्रत तो सबू जाक गोटे अर्थ कारण तो एथिपाई जे आश्विन पूर्णिमा बा कुमार पूर्णिमा बा जो दिन पूर्णिमा तिथि थाए से दिन गजलक्ष्मी पूजा करा जाय थाए। तो यही वर्ष आपणकर 6 अक्टोबर सोमवार दिन गजलक्ष्मी पूजा वो कोजागरी व्रत कुहा जाय थाए। यही पूर्णिमा आपणकर दीपावली 15 दिन पूर्व आसी थाए। यही राति रे महालक्ष्मी माने महालक्ष्मीकर पूजा करिवार विधि विधान रही। पौराणिक मान्यता अनुसार यही पूर्णिमा रे देवी लक्ष्मी पृथ्वी पृष्ठ रे अवतरण करथांती विचरण करथांती। से कारण यही दिन व्रतर नियम पालन करी महालक्ष्मी को प्रसन्न करिवार विधि विधान मध्य रही। यही दिन महालक्ष्मी सहित गज आउ गजर गजों को पूजा कले मध्य बहुत शुभ होता है। गजर माने गजर वाहन जेमती वाहन काहर तो महालक्ष्मीकर सेमिति इंद्रदेवंकर वाहन मध्य गज। तेणु आपण जदि महालक्ष्मी सहित इंद्रदेव को पूजा कर धन प्राप्तिर द्वार मध्य खोली जाई थाए। ता व्यतीत आपणकर भाग्यलक्ष्मी को कृपा मध्य आपणक उपरे माने बरसी थाए। तो यही जो अच्छी कोजागर व्रत किए जागिच माने को माने किए जागर माने जागिच। तो कोजागर व्रत को आपण जदि रात्रि समय महालक्ष्मी को पूजा करचुंती तांकर आराधना करूचुंती माने जागुचंती दीप जालुचंती ताहाले महालक्ष्मीकर अशेष कृपा आपणक उपरे रही थाए। ता व्यतीत यही गजलक्ष्मी पूजा रे केवल महालक्ष्मी को पूजा करा जाए नहीं, ता व्यतीत गजों को पूजा करा जाए, इंद्रदेवों को पूजा करा जाए, सकाळे सूर्यदेव को माँ बृंदावंती को आ संध्या बेले मध्य चंद्रदेव को पूजा करा जाए थाए। यही दिन आपण जदि महालक्ष्मी को पूजा करचंती धन समृद्धि मिले, भाग्य उज्जवल हुए। आउ इंद्रदेव को पूजा कले माने आपण को सुख सुविधा सबू वृद्धि पाई थाए। ता व्यतीत आपण जेतेले मु आपन को पूर्व वीडियो रे कहथली गजलक्ष्मी पूजा विधि। तो सही समय आपण जेतेले महालक्ष्मी को पूजा करचंती सेतेले हाथी की पूजा करंतु। दिन रे हाथी को पूजा करी सेमान को भोजन करंतु। जदि आपण को जदि आपण का माने भोजन करंतु ता व्यतीत आपण तांकरी नाम रे माने गज नाम रे आपण किछि दान मध्य माने किछि करि परिबे। रात्रि समय आपण अखंड दीप जलांतु आउ सकाळे हेले तापर दिन सकाळे माने सोमवार जदि आपण पूजा करचंती मंगलवार दिन आपण किछि दान धर्म मध्य करंतु। ता व्यतीत रात्रि रे समय रे खीरी प्रस्तुत करी खीरी महालक्ष्मी को अर्पण करंतु। देखंतु महालक्ष्मी को कौन पाई माने अर्पण करिवे कारण देखंतु शरद पूर्णिमा जोटा रही वर्षर समस्त 12टी पूर्णिमा तिथि मानक मध्यरु सबुठारु महत्वपूर्ण तिथि होउची माने पूर्णिमार सबुठारु आपण जानते वर्षक 12 मासरे 12टी पूर्णिमा। तो 12टी पूर्णिमा भितरे यही पूर्णिमा माने तिथिटा बहुत महत्वपूर्ण। यही रात्रि रे चंद्रमा को आलोक रे खीरी रखिबार विशेष महत्व शास्त्र रे मध्य उल्लेखित रही। कुहा जाए जे शरद पूर्णिमा रे चंद्रमांकर चांदिनी रे खीरी रखिले ताहा माने सेथिरे अमृतर वर्षा हेई थाए। आउ तापर दिन सकाळे सेई खीरी सेवन कले बा खाइले केवल सुख माने संपत्तिर प्राप्ति हुए नहीं बरं खीरीर जो चमत्कारी प्रभावरु विभिन्न रोग मध्य दूर होई थाए। तो एते सबू रही जदि तो शरद पूर्णिमा रे खीरी कौन पाई रखा जाए आगे जानतु। तो मान्यता रही जे यही दिन माने धनर देवी महालक्ष्मी समुद्र मंथनरु माने प्रकाशित होइतिले। सेथिपाई सेई दिन को माने जेहेतु महालक्ष्मी से दिन माने आविर्भाव होइतिले सेई दिनर महत्व बहुत अधिक। ता व्यतीत द्वापर जुगरे भगवान श्री कृष्ण यही शरद पूर्णिमा रे यही माने पूर्णिमा तिथि रे धला चांदिनी रे महारास करिथिले एवं सेथुरु प्रसन्न हेई चंद्रदेव अमृत वर्षा कराइथिले। मान्यता अछि शरद पूर्णिमा रे राति रे चंद्रमांकर 16 कोला रे पूर्ण होई अमृत वर्षा करिथांती। तेणु सेही राति रे चांदिनी रे माने रखा जाइतिबा क्षीर बा खीरी माने अमृत तुल्य होई थाए। तो तेणु करी सेही माने एही सब कारणरू
ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ସେଦିନ ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସେଦିନ ଜନ୍ମଦିନ, ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି କ୍ଷୀର। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ କ୍ଷୀରରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କ୍ଷୀରି ଆପଣ ଯଦି ଭୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇ ପ୍ରସାଦକୁ ଆପଣ ସେବନ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥାନ୍ତି। ତ ତା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଯଦି ସେଇ କ୍ଷୀରି ଖାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ଲାଭ ହେଇଥାଏ। କ'ଣ? ତ ଯେ ଆପଣ ସେଇ ଯେଉଁ ଯଦି କ୍ଷୀରି ଖାଉଛନ୍ତି, ତ ସେଇ ଭୋଗରେ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଥାଏ। ସମୃଦ୍ଧି, ଧନ ସମୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ। ତା ସହିତ ସୌଭାଗ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେଇଥାଏ। ତ ଏଇଟା ଶରଦ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଯେଉଁ ଚାନ୍ଦରୁ ଅମୃତ ବର୍ଷା ହେଇଥାଏ, ସେଇ ଆଲୋକରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଗୁଣକାରୀ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ସେଇଥିରୁ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଯେମିତିକି ବର୍ଷା ଋତୁରେ ପିତ୍ତ ହେଇଯାଇଥାଏ ମଣିଷ ଦେହରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମମାନଙ୍କ ଦେହରେ ପିତ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ। ସେଇ ପିତ୍ତକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯଦି ସେ କ୍ଷୀରି ଖାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ପିତ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଟିକେ କମି ଯାଇଥାଏ। ତା ସହିତ ଏଇ କ୍ଷୀରି ଅନେକ ରୋଗରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ଦେଇଥାଏ। ଯେମିତିକି ଚର୍ମ ରୋଗରୁ ଲାଭ ହେଇଥାଏ। ବିଶେଷ କରି ଚର୍ମ ରୋଗ ଯାହାର ହେଇଥିବ, ତ ଚର୍ମ ରୋଗ ପାଇଁ ଏଇ କ୍ଷୀରିଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭକାରୀ। ଏଇ କ୍ଷୀରି ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଆଖିର ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ, ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଏହା ମନ ଏବଂ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ସ୍ଥିରତା କରିଥାଏ। ଏହି ପ୍ରସାଦ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଧନର ଅଭାବ ହୁଏ ନାହିଁ, ଆଉ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ହାତ ବା କୃପା ବା ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାରେ ବିଶେଷ କରି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ କ୍ଷୀରିର ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିବା ସହିତ ଭଗବାନ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ରାତ୍ରିରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ କ୍ଷୀରି ରଖନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ଜହ୍ନ ଆଲୁଅ ତା ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ତା ପରଦିନ ନିଜର ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ସାରିଲା, ପୂଜା କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ସେଇ କ୍ଷୀରି ଆପଣ ଖାଇବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ସେଦିନ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ସେଦିନ ବହୁତ ଭଲ ଦିନଟି, ତ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଟିକେ ରାତ୍ରି ସମୟରେ କିଛି ସମୟ, ଯଦି ବେଶୀ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ରହୁଛି, ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତ ଆଟଲିଷ୍ଟ 12ଟା 1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଉଜାଗରରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ନାମ ନିଅନ୍ତୁ। ତା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ସେଦିନ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଯାହା ବି ଅଛି ପାଠ କରିବାର, ତ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ତା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ସେଦିନ ଜଲ୍ଦି ଶୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଟିକେ ଲେଟ୍ କରି ଶୋଇବେ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଟିକେ ନାମ ନିଅନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତା ସେଇଦିନ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଧାର ଉଧାର ପଇସା ପତ୍ର କି କ୍ଷୀରି କି ଧଳା ଜିନିଷ କିଛି ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ସେଦିନ କାହା ସହିତ କଳି ଝଗଡ଼ା, କାହାର ନିନ୍ଦା ଅପମାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଘରେ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ପରିବେଶରେ ରୁହନ୍ତୁ। ତା ବ୍ୟତୀତ ସେଦିନ ଦିନବେଳା ଶୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ସେଦିନ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗ ହେଇ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ଯେମିତି ସବୁର ଗୋଟେ ନିୟମ ରହିଛି, ଗୋଟେ ପୂଜାର, ସେମିତି ଆପଣ ସେଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ନିୟମ ମାନି ଚଳନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ଆସିଛି, ତାହେଲେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଜଲ୍ଦି କରି ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।